Hi guys! For this video, for this vlog, it's me, Ethan Boss Vlog. So ngayon araw pala yan dyan guys. Nung ipunta pala kami dyan sa Tumaga shop, sa biker shop. Yun saan yung mga bike, syempre. Papasok kami dyan sa Tumaga. Yan, si kami, ako, si Christopher, si Coco, si CJ, and Alal. So kami lang pala yan dyan papasok sa Tumaga. So wala akong magawa yan dyan. So magbablog naman kami guys. Sorry. Oh, hi! Ayan, gawin na pala kami yan dyan para sa Tumaga shop. So konting-konting malayo guys. Ganyan talaga yung buhay. Dapat yung buhay natin. Siyempre. O, din pa yung Lunsuran Monte guys. So, Lunsuran Monte. O, di ba? Lapit-lapit na lang guys. Damitar silang pwede kami na tonto. Char. At alam kami guys. Ang diskansan kami sa Undrato guys. Nung kay sobra si Bin Caliente Sol. Kay Kusore kami liya kami na. Kami mga alas 2. Kaya pero sa alas 2. Para alegre lang sa L-Bike ni CJ guys. Para kambya sa spoke. Syempre. So kami sa Aling para Splitting Beauty. Sir kaya kami guys. Kung minuto lang kung kami na guys. Para talaga kami na shop. Thank you talaga na meron ko kang DJ ko. Anay ko paka. Kami na guys. So tinan nyo yung good news guys no. So sir kaya fiesta ko naman ng kilunsuran. Akilan sa nalunsuran guys fiesta. Fiesta galing guys is 19 galing fiesta kinalunsuran. So bago ka guys, man-share ka mo, man-like ka mo el video, kapag man-comment kami guys, email lang guys, duwala ka na buka para man-kway na ka na comment.